Go, go! Ikot, ikot! Bilis! 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 Yan! Go, go, go! Bilis! Next! Go! Okay. Yan, ganyan! Go, go! Guys, bawal ayusin ha. Bawal ayusin hanggang hindi pa nalalaglag. Para fair sa naunang group. Kasi nakita nyo na yung diskarte. Wait lang. Antayin nyo. Hawak ka, Jun! Jun, umawak ka! Sa baba, Dong! Sa baba! Yan! Baba! Dikit mo! Yan! Ganyan niya! Ganyan mo, Dong! Oh! Bola! Uli mo yung bola! Dali! Oh! Oh! Awak, awak! Guys, kailangan maikutan to. Uro muna kayo. Uro. Kailangan makakaikot dito ha. Oh, next! 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 Guys, bawal ayusin ang lobo hanggat hindi pa nalalaglag. Joseph! Swap! Kunin mo! Guys, kailangan umikot muna sa green Okay! timba bago Okay, may bola na! Ay, dugtungan. lobo. Okay. Go! Go! Okay, bilisan lang! Guys, papilisan to, hindi pabagalan ha. Oh, bilis! Wala to consolation prize. Wait Para, ops! Kuhanin, bawal ayusin hanggat hindi pa nalalaglag ang lobo. Ops! Balik! Bawal yan. Balik. Oh, kapit! Kapit ka, Eunice! Kailangan ikutan ang green na timba bago dugtungan ng panibagong player. Go! 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 Kayo na na! Okay! Kapit! Good! Okay, last player for the group 2. Go! 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 Okay,